जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। आज आसत देखा कि इंडोर प्लांट जहाँ मु घरे लगे तन्मध्यरु सबुठारु प्रथमे मु देखैबी आपण मानकु पीस लिली फ्लावर कहुए। जदि घरे इंडोर प्लांट भाव में पीस लिली फ्लावर गछ लग जाए ताहले घरे सुख शांति समृद्धि सबकि वृद्धि पाइबा सहित घरे गोटे शांतिमय परिवेश विराजमान करिथाए। यह हुई तो आमर मनर विश्वास हो पारे। मात्र गछटी लगाइले तार जत्न नेला परे गछ जितेबाला हृष्टपुष्ट हो बढ़ी जाए से फूलटी फुटे ताहा देखिले मन खूब खुशी हो जाए। एवं जदि घर मध्य आपण मैंने गछ लगाउछंती घर बाहर गछ लगाउछंती आपणकर चारिपटे गोटे सबुजिमा परिवेश को सृष्टि करुछंती ताहा मन को खूब आनंद देता है। एवं मु जेहेतु बहुत गछ प्रिय जेतिकी समय मिले गछ लगेबारे मोर समय अतिबाहित करे कारण व्यस्तबहुल जीवन मध्य सबू काम सारू सारू ता सहित आपण मानक लागि वीडियो मध्य प्रस्तुत करी मु शेयर करे ता मध्यरु जेतिकी समय भी पाए गछ लगेबारे मोर समयटा काटी दिए कारण मते खूब खुशी लगे। एवं ये गछ गुड़िक आपण मैंने जो देखुंत कि इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांटर किसी गछ जेपरिक तुलसी कर्पूर तुलसी दयणा अपराजिता ये सब गछ अँला गछ आपण मानक मु देखैथि गोटे वीडियो शेयर करी। आज हम देखा कि इंडोर प्लांट जहाँकि मो घर सम्मुख भाग लगे घर भितर बोली कह जाई पारे कारण ऊपर छात रही एवं यही गछगुड़िक बेसी सूर्य किरण आवश्यक करते कि बेसी जल आवश्यक करते। खूब कम जल पाखापाखि 2-3 दिन व्यवधान आपण मैंने किछि जल ए देवे एवं सूर्य किरण बहुत कम ये गछगुड़िक आवश्यक करते। से गछगुड़िक जत्न नेबा एते आवश्यक होई न थाए। बास भल भाव में माटी खत दे लगे देवे एवं मझिरे मझिरे 3-4 दिन थरे लेखाएं पानी देवे एवं टिके हल्का सूर्य किरण जोठारे पड़ुथिबो सेहिठारे ये गछ गुड़िक रखिपारे घर मध्य रखिपारे। ये जो पीस लिली फ्लावर कथा मु कहूँ देखंतु केते सुंदर भाव में ता मध्यरु बड़ बाहरी फूल फुटिबा उपरे। आर वर्ष यही पीस लिली गछरु बहुत गुड़ाई फूल फुटितिला। चलित वर्षर यह होउची प्रथम फूल। एवं एपटे देखुचंदी मनी प्लांट गछ छोटिया मनी प्लांट गछटिए कप मनी प्लांट बोली यहाँ कहि परिबा। गोटे कप रे मु लगेई चीनामाटीर कप रे यही मनी प्लांट गछर दुईटी बड़ मनी प्लांट जहाँकि लटा भली माड़ी आमर गेट सम्मुखर दुई भागरे ताहाको मु पूर्ववर्ती वीडियो रे आपण मानकु देखैथिली। छोटिया मनी प्लांट गछ दुईटी आनिथिली ताहा केते बड़ बड़ होई गलानी बड़ बड़ पत्र हेलानी ताहाको पूर्ववर्ती वीडियो रे मु आपनकु देखैथिली। तार गोटे छोटिया अंश आनी एही गोटे कप रे मु लगेई देथिली। आमर प्रभु गणेश एठी विद्यमान अछंती तांको सम्मुख रे एही गोटे चीनामाटीर कप्रे मनी प्लांट को लगे एवं ताहा मध्य सेमिति अच्छी। एवं एपटे देखुचंती जो पीस लिली फ्लावर रो व्हाइट कलर रो बर्ड बाहर ए कढ़ू फूल फुटिब। एवं विशेष कथा होची पीस लिली फ्लावर विश्वास करा जाए जदि आपण घरे यही गछ रही ताहले गोटे सकारात्मक परिवेश आसीबा सहित ए गछ मध्य प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन निर्गत करिथाए। तेणु घरे मध्य घर चारि पाखरे आपणकर ऑक्सीजन बहुल मात्रा रे ए गछ जेहेतु निर्गत करिथाए ताहा मध्य आपणकर स्वास्थ्य पई खूब भल। ता सहित विश्वास करा जाए सुख शांति समृद्धि धन वृद्धि पाई मध्य यही गछ विशेष उपकारी। ये गोटे मनुष्यर विश्वास रही आमर विश्वास रही एवं विश्वास मूल कार्य सिद्धि बोली विश्वास करा जाए। प्रत्येक कार्य सिद्धि हेबा पछरे प्रत्येक मनोवांछा पूरण होगा पछरे विश्वास रही थाए। एवं जदि आमे विश्वास ही करबा नहीं ताहले समग्र जगत सारा सृष्टि अविश्वास रे भरपूर हो जिवो। तेणु किए विश्वास करिवो किए न करिवो सेटा तो अलग कथा। निज निजर चिंता चेतना शिक्षा संस्कृति संस्कार व्यवहार परिवेश उपर ता निर्भर करे। मात्र जहाँ आमर साधारणगत भाव में किसी विश्वास रही से विश्वासर आधार ही आमे आमर जीवन को श्रृंखलित करिथाउ। आमर मनन चिंतन चिंता चेतना जहाँ भी आमर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आध्यात्मिक परिवेश को श्रृंखलित आम करिथाउ से किछि विश्वासर आधार रे। एपटे देखुचंदी दुईटी सुंदर सुंदर माटीर हाथी केते सुंदर कुटीकम कारुकार्य होईछि। जे कारीगर एही हाथी को गढ़िचंदी केते सुंदर भाव में निखुण भाव में गढ़िचंदी देखंतु। एवं ये हाथी दुईटी मोर जेमिति प्रिय मिस्टरंकर मध्य सेमिति प्रिय। गोटे मेला रे बुलु बुलु जेतेबेले ए हाथी दुईटी को देखिलु आनिपाको खूब इच्छा हला। एहाटारु दुईटी बड़ हाथी जे कि कला रंगर हाथी दुईटी थिले तार फोटो मध्य मु सोशल मीडिया रे शेयर करथिली किंतु सी जेतु बहुत बड़ बड़ हाथी दुईटा थिले ताको आनिबा संभवपर होई
ହୋଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହାତୀ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ମାଟିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନି ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କଚ୍ଛପ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୟଣାର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ରଖିଦେଇଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଗଛ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେଠୁ କାଢ଼ି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକି ବାମ୍ବ ଗଛ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯଦି ଘରେ ଲକି ବାମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଲକି ବାମ୍ବ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେ ଚାରା ବାହାର କରିଛି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାରାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାରା ଯାଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଗଛଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଗଛ। ଏଇ ମୂଳ ଗଛରୁ କେତେ ଶାଖା ମୁଁ କାଟିଛି କେତେ ଡାଳ କାଟିଛି କେତେ ଚାରା କାଟିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ୟ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ମାତ୍ର ମୂଳ ଗଛଟି ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲକି ବାମ୍ବ ଗଛଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ଇନଡୋର ଗଛ ଯାହାକି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର। ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯଦି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଥାଏ ଜଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ଗତ କରେ। ତେଣୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଘର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୁଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରିକି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲକି ବାମ୍ବ ପିସ୍ ଲିଲି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଖୁବ୍ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଦୁଇଟି ଆଣିଥିଲି ଏହା ଯେମିତି ସେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଶୁଖେ ନାହିଁ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ଶୁଖିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଏ। ଏହା ବେଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବା ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାରା ମୁଁ କାଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିସ୍ ଲିଲି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଲକି ବାମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ରଖାଯାଏ। ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ତାହା ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। କାରଣ ପାଣିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗଛ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବଞ୍ଚିବ ସତ ମାତ୍ର ତାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ମାଟିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଟି ଏବଂ ଖତ ଦେଇ କୋକୋପିଟ୍ ଦେଇ କିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦେଇ ତେବେ ତାହାର ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଇନଡୋର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସେମିତି ହୋଇ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପାଣି ଦିଏ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଖି ନାହାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ମୋର ବୋଲ କରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋଲ ମାନିକି ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁଛି କେତେବେଳେ ନେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୋର ଘରେ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି ଇନଡୋର ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାହାରେ ତ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଡୋର ଗଛ ଲଗାଇବେ କିଛିଟା ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ବା ନ ନେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମାଟି ଖତ କୋକୋପିଟ୍ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କତାର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୂଳରୁ ଗଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇଥିବେ ତେବେ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପାଣି ଦେବେ ଅଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ।